السلام عليكم خواتنا. بونجور ا توت et à tous. بون اليوم راح نوري لكم درجة بدرجة كيفاش توجدوا لي سومي تاعكم في الدار، كيفاش تغرسوا البذور في الدار باش من بعد تجرميوهم وتقدروا تعاودوا تغرسوهم في الجاردينة. يعني هاد الطريقة تقدروا تربحوا بها الوقت باسكو في الدار سخانة، البذور يجرميو رابيدمون. Je vais vous montrer aujourd'hui pas à pas comment vous pouvez faire germer ou pousser vos graines à la maison avant de les planter au jardin, au potager. Bon, j'ai pris une barquette de poissonnier que j'ai récupérée chez le poissonnier. جبت هاد الصندوق هذا من عند اللي يبيع الحوت وتقبته من تحت، درت له 5 trous. J'ai fait 5 trous dans la barquette pour que l'eau puisse circuler. باش درت 5 ثقبات في الباركات من تحت باش الماء يقدر يخرج ما يتعفنش من تحت. عمرت بالبيو كومبوست كيما راكم تشوفوا، كومبوست خشين ماشي تيرو، باسكو تروحوا يقول لكم لازم تيرو، لازم يكون رقيق، لازم يكون كي طعام. Alors à chaque fois ils vous disent que pour semer les graines à la maison il vous faut un terreau pour semer, il faut qu'il soit comme du couscous très léger, ainsi de suite. Moi ça coûte cher et j'ai trouvé ce compost qui a un prix raisonnable. En plus le monsieur de Biocompost il nous a fait une réduction, barakallahu fih. السيد تاع بيوكومبوست كي قلنا له حنا مشروع باش نديرو جنان بيداغوجي، دارنا ريميز انسي دو سويت، يعطيه الصحة. تما قلت تشوفوا بلي خشين. Vous voyez que le compost est plus ou moins grossier et vous allez voir le résultat. Bon, j'ai rempli la barquette, j'ai laissé à peu près je sais pas 8 ou 9 centimètres. Alors il faut niveler. لازم تسويوها مليح، سويو مليح الكومبوست، سويوها باش يجي نيفو à peu près un peu partout يجي نيفو هكذا. Après il faut tasser لازم تعبزوه. Il faut tasser comme ça. Moi j'ai pris un bâton comme ça avec lequel je fais tout. Il faut bien tasser. Essayez d'avoir au moins quelque chose de plus ou moins régulier. Bon, c'est des barquettes où on fait maximum 5 lignes. Ça veut dire, ça m'étonnerait qu'on pourra faire plus de 5 lignes. Mais c'est déjà beaucoup, quoi. L'avantage de ces barquettes, ça veut dire que, par rapport aux petites alvéoles, l'avantage t'as les barquettes, t'as les caisses à demain par rapport aux alvéoles صغار les BOM, les jardineries ou كدايا. C'est que les graines avec les alvéoles صغار, quand vous mettez vos graines dans les petites alvéoles, après un certain moment, vous êtes obligé de les transplanter, de les planter dans des godets beaucoup plus grands. Alors, pour éviter le double travail, ça veut dire planter dans des petites alvéoles, après les remettre dans des godets beaucoup plus grands. Ces caisses-là, elles sont beaucoup plus pratiques parce que vous allez pas les déplacer en 2 fois et vous allez pas être obligé d'acheter des alvéoles en plus des godets plus grands pour pouvoir transplanter vos semis, ainsi de suite. Là, vous avez des caisses, c'est gratuit. Vous achetez de votre compost qui est un très très bon prix par rapport au terreau. Y a rien à voir, y a pas photo. Alors باش ما تاخدوش هذوك لي زالفيول صغار ومن بعد لازم تزيدوا تشرو لي غودي باش كي يجرميو لكم لازم ديرهم في لي غودي. لي كاس باطل، لي كاس باطل ترفد لك 5 لين، ترفد لك ما شاء الله قادر ترفد لك حتى انا اذا تحسب هنا 15 فلالين هنايا راه عندك 45 شتله تخرج لك هنايا. C'est-à-dire si vous comptez 15 graines par ligne, ça vous fait 45 plants ici, c'est énorme. Et vous n'avez pas à faire un double travail, ça veut dire vous n'avez pas à les mettre dans des alvéoles, après les planter encore dans des godets plus grands pour pouvoir les garder plus longtemps après pour pouvoir les planter au jardin. Là, vous les laissez directement un mois et demi, dès que vos plants atteignent une certaine maturité, vous pouvez les transplanter directement au jardin sans aucun problème. Vous pouvez les planter, y a pas de souci. هنا تخليوهم في les caissettes هذوما حتى وين يكبروا شهر ونص
تقدروا ديروهم ديريكتومون في الجاردان من لي كيسات، ومن بعد نزيد لكم فيديو باش نوريكم كيفاش تغرسوهم في الجاردان. من لي باركات هادوما ديروهم ديريكتومون في الجاردان. هاولي كيما هنا كيما راكم تشوفوا طاسيت، جي بيان طاسي. ابخي جو تراس مي لين، عندي ان كوتي هنايا الا راكم تشوفوا ان كوتي بوينتو، ونطراسي لي لين تاعي. نطراسي اون لين، دو، تروا، كات، et 5. أما عندي لي 5 لين تاعي. كي نطراسي نحكم غير بسبعي، سبعي نطراسي شوية لا بروميير الديبو، ونكمل بلنا ندور سبعي، ونكمل نطراسي لا لين تاعي سون بروبليم. فوالا جو برون le dos de mon index et je trace mes lignes avec le dos de mon index pour bien les tracer. Voilà, vous avez le bout là, c'est-à-dire avec votre doigt, c'est pas possible. Prenez le bout de votre doigt pour faire les extrémités. Vous tracez bien vos lignes, voilà. هاوليك تقلبوا صباعكم، هاو كي تلحقوا للطرف تكملوه، وتكملوا طاسيو مليح، طراسيو لي لين تاعكم حتى يخرجوا لكم 5 لين باينين، 5 لين بيان طراسي انسي دو سويت. فوالا حاجة طري سامبل، حاجة سهلة ماشي كومبليكي، و تمشي بإذن الله سون بروبلام. فوالا الونسيان، تخدموا بيديكم، تحسوا التراب، تحسوا البدرة، تحسوا خدموا الونسيان، مكاش كيما الونسيان. هذا ما راهوش انفستيسمون كبير خاوتي، ونوري لكم بليك بهاد الانفستيسمون صغير وفيه ان اسباس صغير تقدروا تنجدوا دي كونتيتي ما شاء الله، وتاكلوا طبيعي وصحي، وولادكم تعلموا لهم الكونتاكت مع الارض. Je vais vous montrer bientôt, Inch'Allah, que sur de petits espaces, avec de petites astuces qui coûtent vraiment pas cher, sans un grand investissement, avec un petit espace, vous pouvez produire vraiment beaucoup de légumes, et des légumes bio, 100% naturels, bons pour la santé, avec un goût extraordinaire. Vous allez être étonné du goût des légumes que vous allez produire dans votre jardin, avec des méthodes très très simples. Comme vous voyez, là, j'ai tracé mes 5 lignes. Bon, voilà. Dès que vous finissez de tracer les 5 lignes, vous prenez, bon, j'ai mon arrosoir, moi, vous prenez votre arrosoir et vous arrosez. Vous arrosez vos lignes, de préférence dans le sens des lignes. Vous arrosez bien, comme ça. Vous laissez sécher. Vous laissez un petit moment que ça sèche. S'il y a des lignes qui sont défaites, vous les refaites comme ça avec votre doigt, rapidement. Vous refaites vos lignes. Mais en général, dès que vous arrosez, vos lignes seront bien tracées. En général, غير تسقيو les lignes تاعكم يتراصاو مليح ويشدوا روحهم. إذا شفتوا les lignes تفاصاو شوية، عاودوا جوزوا بصبعكم بالعقل عاودوا طراسوا les lignes تاعكم مليح. بون لازم تشمخوها مليحة، باسكو les graines باش يجرميو لازم تتشمخ vraiment مليح. Alors pour que les graines germent, il faut vraiment que ça soit bien mouillé. Bon, il faut pas que ça baigne dans l'eau, mais il faut vraiment que ça soit bien mouillé. Comme vous voyez, كيما راكم تشوفوا هكذا، avec les lignes متراسين، les lignes راهم bien tracées. نقدروا نحطوا لي غران تاعنا دوكا، كيما راكم تشوفوا هنايا. هذا الباك خدمته من قبل، راني حايط لي غران تاع الخيار. بون راكم تشوفوا لا كولور تاع لي غران مخضوره فلو، هادو ما اكزيستيوش لي غران، مي هذا واش لقينا. هادو لي غران اف 1، هادوما ميت برو تسمى، هادوما كي لي غران اف 1 هادوما ما تقدرش تخدم بهم لي غران العام الجاي. تسمى العام الجاي ما تقدرش تخلي الخيار يطلع لك اون غران وتدخل تريكيبيري الزريعه وتعاود تغرسها، وهذه الزريعه هذه الزريعه تاعو مت العام الجاي مادام تريكيبيريها ما تنوضش. هذا هادوما اللي موديفياوهم جينيتيكمون باش ما ينوضوش لي غران هادوما. مي بديتي العام الجاي ان شاء الله نجيبوا دي غران ريبرودكتيبل ونوريو لكم كيفاش تخدموا لي غران تاعكم، وين باش ما ديبونسيو حتى فراك، تقعدوا ليو ليبر. عندكم لي غران تاعكم، عندكم الخضره تاعكم، كلش اون انترن. حنا دوك تما هنا في هادشي كامل شرينا الكومبوست اللي هو ماشي غالي كامل، ما يسواش حاجه غاليه. هذا الشكاره كيما هادي دير 80,000 وقيله، ولا فيها 60 لتر تخدم لك حتى تاعيا. وعندنا لي غران هادو شينا هادو ما نقدروا نولو ما نشروهمش،
ميم الكومبوست يعني نقدروا نخدموه يعني ماشي مشكل. مي بون لي غران هادوما تسمى هادو اف ان راكو تشوفو راهم ديجا فير فلويو جامي شفنا في حياتنا دي غران بلا كولور هادي صافي دير سي دي غران ديجا راهم تريتيين. مي معليش حنايا رايحين كي نغرسوهم حنا ما نتريتيوهمش ما ندير لهم حتى دواء نقعدو في زراعه طبيعيه وصحيه نقعدو في لا بيرماكولتور à fond la caisse, c'est-à-dire qu'on va pas les traiter, malgré que vous voyez que c'est des couleurs un peu bizarres, il y a des graines de cette couleur, ça n'existe pas dans la nature, on dirait que c'est des graines, c'est de fausses graines de jouets. Mais bon, d'ici l'année prochaine, on aura des graines reproductibles, on fera nos propres graines et on va essayer de dispatcher ces graines reproductibles partout, là où on pourrait. Et on va essayer de les partager au maximum pour que les graines reproductibles, les graines paysannes reprennent leur place dans notre vie et qu'on puisse vraiment produire une nourriture saine. Bon, après la disposition de vos graines, comme vous voyez, quand je mets des graines, je laisse de l'espace chaque espèce de graine, chaque espèce de plante a besoin d'un certain espace. Moi, je laisse pas beaucoup d'espace parce que comme je vais les replanter au jardin, alors bon, كيما راكم تشوفوا حطيت les graines نخلي شويه l'espace بيناتهم. انا ما نخليش بزاف l'espace باش ندير الماكسيموم باسكو من بعد راه نعاود نديرهم في الجاردان، سادير نعاود نغرسهم في الجاردان. كيما قلت لكم هاي ليك لا ميثود ما تسحق لي بو صغار ما تسحق لي بو كبار ما تبقى تشري في لي بو. هاي ليك اون كاس تريكيبيري عند اللي يبيع الحوت تجيب الكومبوست دير الكومبوست تاعك دير لي غران تاعك وتغطيهم بون هكذا كيما راكم تشوفوا تحكموا تغطيو لي غران تاعكم تغطيوهم هكذا تعاودوا تغطيو لي غران تاعكم بالكومبوست تغطيوهم بالعقل فوالا تغطيو تعاود تبلاطي بيديك برك تعاود تبلاطي واش غطيت تبلاطي بيديك بون تعمر كاع لا كاس خير باسكو من بعد لازم تعاود تسقيهم تعاود تبلاطي غير بيديك تبلاطي نورمال تعاود تبلاطيها كامل غير بيديك. انا نحب نخدم بيدي نحب نحس بالارض نحب نحس بلاكغين نحب الاخر نحب نخدم بيدي هكذايا فوالا تعاود تبلاطيها ومن بعد تسقي ومن بعد تعاود تسقيها. مازال عندي اللي فارغين دوك نزيد نعمرهم ونزيد نعمر الكومبوست من الفوق وتسقي تعاود تسقي كيما سقيت باش داروا قبل ما دير لينين تعاود تسقي تكمل تفينيها تبلاطيها تعاود تسقي وتحطها في بلاصه وين كاين الضوء. قلت لكم بليك باش لي غران تاعك يجرميو ما لازمش الضوء قادر تحطهم وين جات بلا الضوء يجرميو لي غران تاعك سون بروبليم بصح غير يجرميو لازم من بعد الضوء. كوم جو فوز دي لي غران ils sont pas c'est pas obligé d'avoir de la lumière pour que les graines germent mais dès qu'ils germent la lumière est obligatoire la lumière est indispensable. Bon après quand si vous les mettez devant une fenêtre il faut retourner la caisse à chaque fois. Si vous n'avez pas le toit qui est ouvert. Bon, je vais vous montrer les graines là. Bien, c'est des graines, mashallah, اللي عندهم 5 أيام. C'est des caisses اللي غرسناهم. كما راكم تشوفوا هنايا بوشبيكا, ça veut dire le melon à l'ananas, la salade. Vous avez de la pastèque, vous avez du melon jaune, vous avez de la courgette. Vous avez de la tomate, regardez, mashallah, voilà, c'est de la tomate, هذه كاع طوماطيش الله يبارك, هاي ناضت كامل بإذن الله, هاي لك ما شاء الله, هاي تكبر ما شاء الله, عندكم الشلاضة, عندكم الدلاع, عندكم لهنايا القرنون, كيف هاي الطوماطيش تانيك, طوماطيش مباركة تاع طوماطيش واحدة أخرى, باسكو الطوماطيش نغرسو منها بزاف, هاي الطوماطيش عندنا بروبليم برك عندنا لافريز la fraise ou le basbass, le fenouil et la fraise, ils ont pas encore germé, mais bon. Moi, je m'inquiète pas trop parce qu'il y a là aussi le petit rond. Je m'inquiète pas trop parce que il y a des graines qui prennent un peu plus de temps pour germer. Mais comme vous voyez, moi, je les mets, enfin, c'est-à-dire déjà plein sud, mais là-haut, là où je les ai mis, c'est vitré, ça veut dire que le soleil rentre par en haut. Si le soleil ne rentrait s'il y avait pas l'ouverture par en haut, si c'était pas transparent par en haut, c'est-à-dire s'il y avait que la fenêtre en face, il faut chaque jour, il faut les retourner pour que les semis ne filent pas. Parce que eux, ils ont tendance à suivre la lumière. Alors, ce qui fait qu'il faut chaque jour les retourner pour qu'ils filent pas, pour qu'ils poussent droit et ils filent pas. Ils vont pas, filer. Ça veut dire que vous avez trouvé le tronc qui va être vraiment fin et tout, ils vont être fétiches et tout, et c'est pas bon. Ça va pas le faire. Alors direct bon حنايا عندنا من الفوق هنايا راه هيك محلوله ça veut dire que الضوء الشمس تقيس من الفوق ça veut dire que mais on n'a pas besoin mais تبعوا الضوء نورمال شغل راهم برا
مي لو كان جات ما عندناش الحلوله من الفوق تما عندنا غير الطاقه اون فاس هكذايا، لازم كل نهار تدوروهم، تما كل صباح تكونوا في جهه كل صباح تدوروهم باش ما يفيليوش، باش ما يطلعوا لكمش هكذاك رقاق وكذا ومن بعد يموتوا يوليو شغل يخرجوا لكم ضعاف الطرون، يخرج لكم بزاف ضعيف ومن بعد يموتوا. كيما راكم تشوفوا خاوتي هادوما راه ما عندهم سي اون افير عندهم 5 6 جور. الوغ سكي في كو بوتيت كو هذه لا ميثود تربح بها الوقت. صافي كي تشوف فيها تغرس وحده طوماطيش ولا زوج، هنايا راه عندك هنايا عندي انا قريب شي با انا بالك عندي 100 طوماطيش هنا، عندي 100 شتله تاع الطوماطيش، تما نغرس الطوماطيش ونمد وخير ربي. فهمتي كيفاه؟ كيما راكم تشوفوا هنايا هذا البوش بيكا هذايا راه ما شاء الله، الشلاضه اغوغو، الكورجات راهي تجيرمي ما شاء الله. دوك هنايا تسمى لافونتاج اللي عندي انا هنايا تسمى نقدر نروح نديرهم ديريكت في لاباي، تسمى نغرسهم كيما وريت لكم في لي فيديو اللي فاتت، نغرسهم ديريكتومون في الباياج بدون مشكل. كوم سا je peux les planter directement dans les bacs où il y a de la paille. Comme ça, je vais gagner, c'est-à-dire dans l'économie de l'eau, je vais gagner dans le temps parce que je vais pas passer mon temps à les arroser. La paille a beaucoup d'avantages, surtout en été, surtout dans des pays chauds comme le nôtre. Dans un pays chaud comme le nôtre, la paille a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que pailler les bacs et pouvoir mettre ces semis directement sous paille, c'est-à-dire avec de la paille. Il faut juste creuser comme ça la paille, mettre vos semis. Les graines, par contre, on peut pas les mettre sous paille parce qu'elles vont pas pouvoir germer, parce que la paille va tout recouvrir. Surtout les petites graines comme la tomate, la salade, et ainsi de suite, ils auront beaucoup de difficultés à percer la paille. Alors, ce qui fait que هكذا عندكم avantage كبير، تروح تحل غير شويه الباك تاعك، تنحي لاباي، تحفر شويه بيدك في التراب، تغرسهم وتخلي غير التقبه تاعهم غير وين يبانوا هما. نوري لكم من بعد في دي فيديو واحد اخرين، وتولي تسقي خطره في السمانه ميم في الصيف. الصيف يا الصيف كيما وريت لكم في الفيديو اللي فات، لاباي من تحت تقعد مشمخه، تشد ليميديتي، تشد الماء، تولي تسقي خطره في السمانه ولي بلون تاعك يطلعوا ما شاء الله. وهكذا تربح الوقت وتربح ليسباس. راكم تشوفوا هكذا غدوه انا نروح نبدا نغرس ديريكتومون، وهنايا كي راهم في الفيروندا هادية راهي كي سخانه وكدا يكبروا بالخف. هنايا يكبروا بالخف، يكبروا بالك بريسك 3 فوا بليس كو برا، تم يكبروا تم يطلعوا. الوغ سكي في كو اني وريت لكم اليوم با زابا كيفاش ديروا، كيفاش تقدروا ديروا لي سومي تاعكم. راهي ماشي حاجه صعيبه كامل. جو فوز اي مونطري اجوردي كومون vous pouvez semer, faire vos semis à la maison sans aucun problème. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est très simple, ça prend pas de temps. Il faut le faire, vous les laissez, vous les arrosez pas tous les jours, c'est-à-dire vous touchez comme ça pour voir si c'est humide. Vous n'avez pas besoin de rajouter si c'est humide. Normalement, vous arrosez une fois tous les 2 jours. Même si vous travaillez, vous rentrez le soir, vous donnez rapidement un coup d'arrosage avec votre arrosoir et vous laissez. Ça pousse et ainsi de suite. Dès que ça atteint, je sais pas, un mois et demi, ça dépend de l'évolution de vos semis. Vous allez les mettre directement au jardin, vous mettez votre paillage, vous mettez vos semis, vous les plantez. C'est la même chose. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'eau, c'est-à-dire vous gagnez dans la facture sur la facture de l'eau et ainsi de suite. Vous allez arroser au maximum une fois tous les 4 jours, 5 jours. C'est-à-dire que vous êtes gagnant. Je vous ai montré comment faire, alors c'est à vous de faire maintenant. Allez, salam alaikum khawti, on va voir tout le monde, à très bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah.